स्पीड न्यूज के स्पॉन्सर हैं डॉक्टर से लेके नर्सेस तक, टेक्नीशियन से लेके एडमिनिस्ट्रेशन तक, ऐसे ही 50,000 जॉब्स मिलेगी डॉक्टर पे। हसन मदीना टूर्स एंड ट्रैवल्स बरसों से हुज्जाज इकराम की खिदमत में मसरूफ, भरोसा आपका, खिदमत हमारी। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, मैं हूं अब्दुल खातर। आइए 10 जून की देखते हैं स्पीड न्यूज़। मनासिक हज की तकमील के बाद हुज्जाज कराम के मदीने मुनव्वरा में इस्तकबाल की तैयारियाँ। हज व उम्रह फोर्सेस ने इंतज़ामात किए मुकम्मल। हुज्जाज कराम का अवलीन काफिला पहुँचा मदीने मुनव्वरा। हज 2025 मौसम गर्मा का रहा आखिरी हज। सऊदी मरकज़ बराए मौसमियात का खुश आनंद इंकशाफ। आइंदा 16 साल तक हज मौसम सरमा और बहार में होगा। उम्रा वीज़ों की इजराई शुरू। मनासिक हज की तकमील के फौरी बाद सऊदी हुक्काम का इक़दाम। हुज्जाज कराम की मौजूदगी में ही आज़मीन उम्रा की आमद का सिलसिला शुरू। इस्राइली फ़ौज का हमास कमांडर मोहम्मद सिनवार की लाश मिलने का दावा। मोहम्मद सिनवार की लाश खान यूनिस में ज़ेर ज़मीन सुरंग से मिली। मोहम्मद सिनवार को 13 मई को इस्राइली फ़ौज ने बनाया था निशाना। इसराइल ने माहौलियाती जहदकार ग्रेटा थंडरबर्ग को वापस कर दिया रवाना। गजा के लिए इमदादी सामान से लदे जहाज़ को रोक दिया था। थंडरबर्ग और कुछ दूसरे जहदकार भी जहाज़ पे थे सवार। ईरान पर हमला किया गया तो खामोश नहीं बैठेंगे। ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का बयान। इसराइल के खुफिया न्यूक्लियर मुकदमात को निशाना बनाने का दिया इंतबाह। शामी सदर अहमद अल शराह की अहलिया की कुर्बानियों का एतराफ़। सोशल मीडिया पर गुफ्तगू वायरल। कहा, मेरी अहलिया ने 14 बरस गारों और 49 घरों में साथ गुजारा। रूस ईरान में 8 न्यूक्लियर प्लांट्स करेगा कायम। दोनों मुल्कों के माबैन पहले ही हो चुका मुआहदा। ईरान के जौहरी तवन्नाई सरबराह का ऐलान। पार्लिमानी वफ्द तफसीलात से वाकिफ। अमेरिकी शहर लॉस एंजलिस में इमिग्रेशन पॉलिसियों के खिलाफ शदीद मुजाहरे। तशद्दुद की सूरत हाल होती जा रही बद से बदतर। ट्रंप इंतजामिया ने 700 मेरीन फौजी किए तैनात। यूएई के बाद अब सऊदी अरब में भी 3 माह के लिए दोपहर के वक्त आउटडोर काम पर पाबंदी। 15 जून से आयद होंगी तहदीदात। वर्कर्स की सलामती व सेहत को यकीनी बनाने इक़दाम। अमेरिका के न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर हिंदुस्तानी नौजवान को हथकड़ी लगाकर ज़मीन पर लिटा दिया गया। वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। न्यूयॉर्क में हिंदुस्तानी कौंसल खाने का अमेरिकी हुक्काम से राब्ता। केरला के साहिल पर माल बरदार जहाज पर शदीद धमाका। 50 कंटेनर्स समंदर बदर। 4 एहलकार लापता। धमाके की वजह नामालूम। जहाज पर 600 कंटेनर्स थे मौजूद। इंतखाबात में धांधली। कांग्रेस सदर खरगे का इलेक्शन कमीशन से राहुल गांधी के सवालों का जवाब देने का मुतालबा। कहा, बगैर दस्तखत वाला खत संगीन इल्जामात का जवाब नहीं। मुंबई ट्रेन हादसा। राहुल गांधी का मोदी सरकार पर हमला। रेलवे की बद इंतजामी पर तनकीद। कहा, हुकूमत 2025 पर बात छोड़कर 2047 के ख्वाब कर रही फरोख्त। कांग्रेस सदर खरगे ने पीएम मोदी को लिखा खत। लोकसभा के डिप्टी स्पीकर के जल्द अज जल्द इंतखाब का किया मुतालबा। ताख़ीर के बगैर इंतखाब की कही बात। बेंगलोर भगदड़ हादसा। आरसीबी ने फौजदारी मुकदमा खत्म कराने के लिए हाई कोर्ट से किया रुजू। आरसीबी ने ग्राउंड मैनेजमेंट की नाकामी का पुलिस पर लगाया इल्जाम। शान रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुस्ताखी करने वाली सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर शर्मिस्ता के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने वाले वजाहत खान को ही पुलिस ने किया गिरफ्तार। नफरत और मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाने का इल्जाम। दिल्ली के द्वारका में अफसोसनाक वाक़या। एक रिहायशी इमारत की 8वीं और 9वीं मंजिल पर लगी आग। इमारत से छलांग लगा देने से हुई बाप और 2 बच्चों की मौत। एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण मुल्क भर में खोलेंगी पादुकोण स्कूल ऑफ बैडमिंटन के 75 नए मराकज़। प्रकाश पादुकोण की रहनुमाई में PSB का 18 शहरों में तोसी का मंसूबा। MLC कविता का कांग्रेस हुकूमत पर वादा खिलाफी का इल्ज़ाम। ख़वातीन को माली इमदाद न मिलने पर इजहार अफसोस। कहा, रेवंत रेड्डी ने ख़वातीन से किए वादे नहीं किए पूरे। बस किरायों व बस पासेस चार्जेस में इजाफे के खिलाफ BRS पार्टी और MLC के कविता का शदीद एहतजाज। पुलिस ने लिया हिरासत में, कई कारकुनान भी गिरफ्तार।
حیدرآباد میں مانسون کی ہنگامی صورتحال کے لیے ہیڈرا مرکزی ایجنسی نامزد، نکاسیاب اور شہری سیلاب سے نمٹنے کی ہیڈرا ایجنسی کو حکومت نے دی ذمہ داری۔ موسم برسات اور شدید بارش کے انتباہات کے درمیان ہیڈرا کمشنر اے وی رنگناتھ کا درگم چیرو جھیل کا دورہ، غیر قانونی قبضے جات کا کیا معائنہ۔ فلپکارٹ پر 2.5 لاکھ کا ایپل میک بک پرو آرڈر کرنے والا نوجوان دوبارہ دھوکے کا شکار، سوشل میڈیا پر ویڈیو شیئر کر ای کامرس پر کی جم کر تنقید۔ آج 22 کیرٹ سونے کی قیمت گنیش اینڈ جیولرز گلزار ہاؤس کی پیشکش، 22 کیرٹ سونا 89,400 روپے فی تولہ درج، حیدرآباد میں 24 کیرٹ سونا 99,200 روپے فی تولہ، جبکہ پیور چاندی 1,090 روپے فی تولہ ریکارڈ۔ یہ تھی اب تک کی 25 اہم خبریں۔ BBN چینل کو سبسکرائب، اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ ہیلتھ کیئر میں کریئر بنانا ہے پر شروع کہاں سے کرے سمجھ نہیں آ رہا؟ ڈاکٹر، نرس، آپٹومیٹرسٹ، فزیو تھراپسٹ، ٹیکنیشین یا ہاسپٹل ایڈمن، آج ہیلتھ کیئر میں ہر ایک اسکل کی جگہ ہے۔ اور سب سے اچھی بات، آج ہیلتھ کیئر میں جاب ڈھونڈنی ہے تو الگ الگ ویب سائٹ پہ ٹائم ویسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ڈاکٹر پہ ملے گی 50,000 سے زیادہ ویریفائڈ ہیلتھ کیئر جابس، سب ایک جگہ پہ۔ رول سلیکٹ کرو، لوکیشن فلٹر کرو اور اپلائی کرو، اتنا سمپل ہے۔ اگر آپ ہیلتھ کیئر میں کریئر آگے بڑھانا چاہتے ہیں تو آج ہی ڈاؤن لوڈ کریں ڈاکٹر ہیلتھ کیئر کریئر ایپ۔ سرچ، فلٹر، اپلائی، اتنا ایزی ہے۔ ہیلتھ کیئر میں کریئر، چوز ڈاکٹر۔ حسن مدینہ ٹورس اینڈ ٹریولز کا ایک ہی مقصد، ہر غریب اور صاحب استطاعت امت مسلمہ کا حج اور عمرہ کم سے کم رقم میں ادا ہو۔ مکہ میں 5 اسٹار اور 3 اسٹار ہوٹلز 200 میٹرز کے فاصلے پر، اور مدینہ میں 3 اور 4 اسٹار ہوٹلز صرف 50 میٹرز کے فاصلے پر قیام۔ بہترین معلم کی رہنمائی میں پہلا عمرہ، مکمل مکہ اور مدینہ کی زیارتیں، ویزا، ٹکٹ، انشورنس، AC بس، لانڈری، شولڈر بیگ، ہینڈ بیگ، 3 وقت حیدرآبادی ذائقے دار کھانے، ID کارڈ اور زمزم فری۔ بکنگ 75 ڈیز پہلے کرنے پر ملے گا 10% کا ڈسکاؤنٹ۔ سینئر سٹیزن کے لیے پرسنل اسسٹنٹ کی سہولت بھی فراہم۔ UK، آسٹریلیا اسٹوڈنٹ اور وزٹ ویزا، پاسپورٹ، ٹریول ہسٹری، سنگاپور، ملیشیا، ٹرکی، UAE، جاپان اور مالدیوز کے پیکیجز بھی دستیاب ہیں۔ ایک ضروری اعلان، جن لوگوں کا حج 2025 میں پرائیویٹ آپریٹر کے ذریعے نہیں ہو سکا، وہ فوراً 2026 کے لیے 5 اسٹار یا 3 اسٹار مینا زون A، B، D میں بکنگ کروائیں، وہ بھی شاندار ڈسکاؤنٹ کے ساتھ۔ یاد رہیں، یہ بکنگز 2025 تک کے اختتام تک ہی دستیاب رہے گی۔ حج 2026 پیکیج صرف اور صرف 5,50,000 روپے میں۔ حسن مدینہ ٹورس اینڈ ٹریولز، بلہ گڑا، بسائڈ مارول پیلیس، سبحان کالونی، حیدرآباد۔ برانچ آفس بیگم پیٹ، اولڈ ایئرپورٹ روڈ، حیدرآباد۔